السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم غير في لايك والاشتراك في قناه ديالنا الخوت. خليونا في كومونتير اذا قدرتوا تكملوا الفيديو حتى الاخر، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا باش نكملوا في المحتوى ديالنا. وشكرا بزاف للدعم ديالكم، ونتلاقى في الاخر ديال الفيديو. Ya Marrakech después de 5 horas de bus. Uf, vaya matada. Esta ciudad nunca duerme. Mirad, toca comer un poquito. Mira que es tarde, pero todo está abierto aquí en esta plaza. En 4 horas tengo que estar en el aeropuerto. Pero bueno, como algo, me voy a dormir. Y en fin, a este increíble viaje. Marruecos, como el año pasado, increíble. وين معناتها الناس كل تعرف انه اي انسان يسافر في العالم يمشي لبعيد، وحسام يعرف مليح مليح، تقول نورث افريكا، لافريك دو نور، كلهم يقولوا موروكو، ولا عمرهم يقولوا تونسيا. دونك فما مشكل كبير لهنا، بالرغم ان تونس هي دوله سياحيه من الستينات. مش معقول يعني. Amis du jour, bonjour, voilà le râleur. Alors le râleur va vous proposer à partir d'aujourd'hui une nouvelle série qui va s'appeler Comment voyager au Maroc. Alors vous allez me dire pourquoi il vient là-dessus et pourquoi le Maroc. Alors pourquoi le Maroc? Parce que c'est cool. Non, je plaisante, c'est pas parce que c'est cool, c'est parce qu'il y a les Marocains. Alors vous allez me dire, ouais, mais les Marocains, c'est toujours la même histoire. Quand tu vas dans le souk, ils magouillent, voilà, ils voient l'étranger arriver, ils vont t'agripper, là, te dire, viens acheter dans mon magasin, machin. Oui, mais ça, c'est parce que tu vas à Marrakech, tu vas dans le souk de Marrakech, tu vas à la place de Medefna. C'est comme si tu vas dans un grand supermarché où, voilà, on essaie de vendre tout et n'importe quoi. Mais là, c'est pareil. Marrakech est une ville spéciale du Maroc, c'est pas tout le Maroc. Mais alors pourquoi le Maroc? Parce qu'il y a les Marocains. Je le répète, les Marocains c'est quoi? Marhaba. Marhaba. Sois le bienvenu. Et ça, tu vas l'entendre tous les jours, 20, 30 fois. Bienvenue. Marhaba. Et ça, tu vas l'apprendre. Quand tu vas rentrer dans un souk, tu vas acheter quelque chose, on va toujours te proposer du thé. Et ça, c'est pas pour t'acheter. C'est pas pour te dire, je t'ai proposé du thé, maintenant il faut que tu achètes. Non, c'est culturel. Culturel, toujours. On leur apprend dès le plus jeune âge. Soyez bienveillants vis-à-vis des autres. D'accord? Nous, en tant qu'Européens, on a toujours cette impression qu'on essaie toujours de nous vendre, de nous acheter, voilà. Ça, c'est culture. Mais chez eux, c'est pas ça. Pareil, quand tu vas te perdre quelque part, si quelqu'un t'aide à retrouver ton chemin, c'est un service qu'il te rend. Mais si tu lui donnes un petit pourliche, c'est bien. Si tu lui donnes pas, il va pas se fâcher. D'accord? C'est comme ça. Donc ça, c'est la première des choses, parce que le peuple marocain est quelqu'un d'ouvert. Le peuple marocain a le cœur sur la main. Ils sont ouverts et d'une gentillesse, j'ai jamais vu ça. Donc la première des choses à intégrer, le Maroc. Pourquoi le Maroc? J'aime y vivre. Pourquoi j'aime y aller? Pourquoi j'aime voyager là-bas? C'est à cause des Marocains. Pour le reste, comment voyager, on y viendra à partir de dimanche prochain. À bon entendeur. Salut. Viajes a Marruecos sin saber esto. Como mexicano no necesitas visa, pero sí un pasaporte vigente por mínimo 6 meses. Los drones no están permitidos en el país. En ciudades como Marrakech el Uber no existe, así que te debes de trasladar en taxi o programar tus traslados con alguna agencia privada. Y hablando de Marrakech, esta no es la capital, sino Rabat. Se hablan 2 idiomas oficiales, árabe y bereber, aunque te vas a poder comunicar muy bien en inglés. Más del 90% de la población son musulmanes, la moneda es el dirham y sí necesitas efectivo, sobre todo si vas al desierto. El desierto más popular es el de Merzouga. Te recomiendo visitarlo en tour ya que está muy lejos, harás más de 10 horas desde Marrakech. Y aunque a lo mejor no lo sabías, en Marruecos también puedes encontrar playas, pinos, nieve. No te puedes ir sin hospedarte en un tradicional riad, que son estas antiguas casas árabes, hacerte tu tatuaje de henna y aprender a negociar, porque todo te van a querer vender más caro. La gente es súper amable y alguno de los platillos que más me gustaron fue el tajín de pollo y la pastilla de pollo. Eso sí, si no te gusta el comino, cuidado porque muchos de los platillos lo traen. Por último, no vayas entre mayo y agosto porque se pone demasiado caliente. Guárdalo para tu siguiente viaje.
amici, sono contentissima. Ho visto tanti filmati del re del Marocco che ha incontrato, oddio, come si chiama il presidente francese? Macron, scusatemi. E ho visto che sta bene, l'accoglienza, tutte ste cose. E mi dispiace, ma al cuore non si comanda. Io rispetto, ammiro tanto, tanto il re del Marocco e il popolo del Marocco per tutto il bene che hanno fatto a me. E che dire, non mi importa quello che dicono gli altri, ma il mio cuore è così. Forza Marocco, forza re del Marocco, forza, ok? Tu préfères la shorba ou la harira? La harira. Tu préfères la harira à la shorba? Je connais pas la shorba. Ah oui, je pensais que c'était un peu la même chose avec différents Non, ingrédients. la harira, on est habitué au Maroc pendant le ramadan, on faisait la harira presque tous les soirs. D'accord. Tu l'as mangé place Jamal Fna? Non, je la mangeais à la maison. D'accord. Tu savais la préparer? Ah oui, la harira, ils nous donnent la recette avec beaucoup de fruits, de légumes secs. Des pois chiches? Des pois chiches, mais des fois le blé, des fois un peu de riz, De la coriandre? de la coriandre. Is it? Sugar cane. Oh, the little delivery man. So this is how you make the sugar cane. Fresh sugar cane. Wow, nice machine. So he's making it right there. So all the flies buzz around. Yeah, no ice. How much is it? 15. Wow, look at that. That's a nice machine right there. Some sugar cane juice. Wow, look at that. This is how he makes the sugar cane. Straight through. One juice, how many sticks? Two, just one. I think he's using 2 sticks of the sugar cane for one juice. Fresh sugar cane juice. I think this will be a crazy drink. A lot of flies buzzing around though, I'm not sure why. Oh, look at that. Perfect, sir. Thank you, shukran. Alright, we've got the fresh sugar cane from right here. Sugar cane juice, let's give it a go. Oh my god. I mean, it is called sugar cane, and I'm gonna say this, don't laugh, but it's very sweet. But it's sugar in its purest form, literally straight, and it's very sweet. It's like a very sweet taste. It's so delicious though. And it's very fresh. I don't have any ice on it, so the taste is very pure. I've had a lot of this in my travels in the Middle East, but in my sugar cane scale, I'm gonna rate this a 7 out of 10. Mirad qué mierda de gasolineras, en Marruecos. No tienen nada, ni siquiera para cargar el teléfono, oye. Ni jardines, ni restaurantes, ni terrazas, nada. Aquí no hay nada. Pues todos los que penséis así, os equivocáis. Tienen unas estaciones de servicio increíbles. De todo. Puedes desayunar, comer, cenar. Hay gente que se pasa aquí hora y media, 2 horas tranquilamente. Y el desayuno una maravilla. Todo lo que estáis viendo por 7 euros. Esta en concreto, si alguno cruzáis a Tánger en ferry, ¿vale? A Tánger Med, es la segunda estación de servicio. Parar de verdad porque os la recomiendo. السلام عليكم الخوت، مادام وصلتي لهاد المرحله هادي فشكرا بزاف على الدعم ديالك، شكرا بزاف على الكومونتيرات ديالكم، لايكات، اشتراكات، حيت انه بفضل الله سبحانه وتعالى تما فضلكم نتوما قدرنا نفوتوا 22 عامكم مستهلك. واي حاجه ما كتعجبكمش بغيتونا نحيدوها ولا بغيتونا نضيفوا شي حاجه ما نساوش تقولوها لنا سواء في الكومونتيرات سواء في النمره ديال الواتساب. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، مع بعضنا نقدروا نوصلوا 40,000 مشترك. عندي الثقه في الله وفيكم، هادشي ما كان. وما نساوش تدخلوا القناه تشيكيو وتجبروا مختلف انواع ديال الفيديوز، ونتلاقاو فيديو جديد.